वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू इंग्लिश क्लास। आज आम पढ़ेबा ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड रो ऑथर होछंती जीएल फुएंटेस, जी कि जने मेक्सिकान पोएट, राइटर एंड जर्नलिस्ट। ए लेटर टू गॉड रे आमे देखिबा जे लेंचो बोली जने कैरेक्टर अछि। लेंचो से गोटे फसल करछि। से फसल रे से किछि आशा करिछि जेहेतु जे वर्षा हेबो परवर्ती समय रे तार मध्य किछि फसल हेबो एवं तापरे से सेथिरु किछि लाभ पाइबो, फल रे ता परिवार प्रतिपोषण करि परिबो। किंतु एमिति गोटे समय आसीछि जहा द्वारा ता फसल संपूर्ण नष्ट हो जाइछि एवं परवर्ती समय रे से तार कौनसी साहा भरोसा नहांती। से केवल भगवान को विश्वास करे। तेणु भगवान को से गोटे चिट्ठी लिखिछि। भगवान को से जो चिट्ठी लिखिछि भगवान को से जो चिट्ठी लिखिछि सेथिरे से भगवान को किछि पैसा मागिछि एवं तापर कोन होइछि आमे से विषय आज पढ़िया। ता पूर्वरु मु वर्तमान तुम मानकु एई पाठटी भल भाबरे पढुछि। तुम माने देखो, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat in the crest of a low hill. From this height one would see the river, the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lincho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the fields until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. With a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with it, the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen balls. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We shall go hungry this year. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. स्टूडेंट्स तापर मु तुम मानक भल भाव में बुझे द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। समग्र उपत्यकार केवल से गोटे घर सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जहाँकि गोटे पहाड़र चूड़ारे अवस्थित। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, यही उच्चतार वन वुड सी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न
river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised good harvest। ଏହି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଜଣେ ନଦୀ ଏବଂ ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗଛକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫସଲ ଦିଏ। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। द ओनली थिंग द अर्थ निडेड वाज ए डाउनपोर। गोटे यही समय पृथ्वी केवल गोटे आशा करे किसी स्वाभाविक वर्षा और ए आटलिस्ट सावर ना झिपझिप वर्षा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली। सकाळ सारा थ्रू आउट द मॉर्निंग हु न्यू लेंचो जड़े मनीष हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली, जे तार जमी को भल भाव चिन्हिची जानी निबिड़ भाव जानी अंतरंग भाव जानी हाड डन नथिंग एल्स आउ किछि कला नहीं बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। केवल उत्तर पूर्व आकाश को चाहे रही। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। एबे आमे किछि वर्षा पाइबा को जाउछे वुमेन। द मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। द वुमेन से स्त्री लोक जे कि रात्रिपुर हालका भोजन तैयारी करथुले प्रस्तुत करथुले प्रिपेयरिंग सपर सपर अर्थ रात्रि भोजन। रिप्लाइड उत्तर देले येस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहिए हेब। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़ पिला माने सेई लेंचर बड़ छुआ माने से माने कोन करथिले फील्ड रे काम करथिले। व्हाइल द स्मॉलर वन्स वर प्लेइंग नियर द हाउस। से माने छोट पिला माने घर पाखरे खेलुथिले। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जितेबेला पर्यंत रात्रि भोजन पई डाकी ना से स्त्री लोक जनक पिला मानकु से पर्यंत छोट पिला माने से हाउस रे खेलुथिले, बड़ पिला माने फील्ड रे काम करथिले। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंचो हाड प्रेडिक्टेड। यह खाद्य जितेबेले से माने खाउथिले से खाद्य ग्रहणर समय थिला जितेबेले लेंचो हाड प्रेडिक्टेड। लेंचो भविष्य अनुमान करी कहला बा भाबिला बा अनुमान कला। बिग ड्रप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। से अनुमान कला जे बड़ टोपा वर्षार बड़ टोपा पड़ुछि। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। एवं उत्तर पूर्व दिगरे बड़ बड़ बादलर पर्वत गुड़िक भासुथिबार देखा जाउथिला। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। से पवन जो भासुथिला पवन जो हेउथिला ताहा सतेज एवं मधुर थिला। मधुर एवं सतेज पवन बाड़ुथिला। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हाव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। से लोक बा लेंचो गला बाहर को आ कौन कारण जोगु नुहे, केवल गोटे यही वर्षार जो आनंद पाइबापी तृप्ति पाइबापी से केवल बाहर को गला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। एवं जितेबेले से गला आसिला हेरी वर्षारू सेतेबेले से आसिला से चित्कार कला जोरे। दीज आर नॉट रेनड्रप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। से खुशी रे कहला जे एगुड़िक आकाशरू जो पड़ुछि सेगुड़िक वर्षा नुहे, सेगुड़िक वर्षार बिंदु नुहे। दे आर न्यू कॉइन्स। एगुड़िक भल भल मुद्रा, एगुड़िक नुआ मुद्रा। द बिग ड्रप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वन्स आर 5। बड़ बड़ मुद्रा गुड़िक होछि 10 टंकिया मुद्रा बा 10 टंकिया पेसो। पिसेस अर्थ 10 टंकिया पेसो लाटिन अमेरिका देशर पैसा। एवं स्मॉल्स आर बा लिटिल वन्स आर 5। छोट छोट पैसा गुड़िक 5 टंकिया पैसा। विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन गोटे सैटिस्फाइड संतोषजनक अभिव्यक्ति नहीं कि गोटे विथ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन गोटे संतोषर भाव नहीं कि ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कॉटन ऑफ रेन। से जो संतोषर भाव नहीं कि से सत्यबा से जो तार राइप कॉर्न पाचिला मका शस्य को देखला एवं से सत्यबा गुड़िक वर्षार चांदरे घोड़ी हिला भली ताकू लागिला। बट सडनली किंतु सांगे सांगे ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो। गोटे स्ट्रॉन्ग वाइंड गोटे बहुत शक्त पवन बहिबाकू लागिला। द रेन भेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। बड़ बड़ कुआपथर वर्षा आरंभ होगला, कुआपथर पड़ा को आरंभ है। दीज ट्रूली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्भर कॉइन्स। एगुड़िक सतरे एबे जना पड़िले न्यू सिल्भर कॉइन्स नुआ रूपा पैसा भली एबे सतरे प्रतीत है। रिजेम्बल द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन। पिला माने से माने
ସେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଧାଇଁଲେ, ran out to collect frozen pearls। ଏହି ଜମି ଯାଇଥିବା ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେଇବାକୁ ଧାଇଁଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ। ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ହେଲା, ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାନ୍। ସେଇ ଲୋକଟି କହିଲା, ଲେଞ୍ଚୋ କହିଲା, ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କୁଇକଲି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା ତାହା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ, ଏଇ ବର୍ଷାଟା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ କୁଇକଲି। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ। ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଦ ହେଲ୍ ରେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେଇ ବର୍ଷା ଘର ଉପରେ ହେଲା, ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ବଗିଚା ଉପରେ ହେଲା, ଦ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ହେଲା, ଦ କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ ମକା ଶସ୍ୟରେ ହେଲା, ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ହେଲା। ଦ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ। ସେଇ ଫିଲ୍ଡଟି ଧଳା ଥିଲା, ସତେ ଅବା ଏହା ଲୁଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ଘୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପତ୍ର ଗଛରେ ରହିନଥିଲା। ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ତାର ମକା ଶସ୍ୟଟି ଟୋଟାଲି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଫୁଲ ଗଛରେ ନଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସାଡନେସ୍। ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ହାଡ୍ ପାସ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା, ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଚାଲିଗଲା, ସେ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ଆଣ୍ଡ କହିଲା, ଏ ପ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକୋଷ୍ଟ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଦିସ୍। ଗୋଟିଏ ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦ ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ। ଏହି ଝଡ଼ ଟିକିଏ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର କିଛି ମକା ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଶସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍। ସେହି ରାତ୍ରିଟି ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍। ଏଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୱି ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବୁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପତ୍ୟକାର ମଝିରେ ଥିବା କେବଳ ଏକାକିନୀ ଘରଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ଜଣେ ରହୁଥିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହୋପ୍। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା। ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାହା ଭରସା। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍। ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି। ରିମେମ୍ବର, ମନେ ରଖ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। କେହି ହେଲେ କେବେ ଭୋକରେ ମରିନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, କେହି ହେଲେ ଭୋକରେ ମରେ ନାହିଁ କେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇତକ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲି। ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମ ବହିର ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି। ସେଇ ଚିଠିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଚିଠିଟାରେ ଯାହା ଲେଖିছে ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।